बांटने से माल इसी तरह बढ़ता है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। मुस्कुरा देता हूँ जब सोचता हूँ कि मुनाफिकों के साथ भी मुखलिस रहा हूँ मैं। आज का बद कल का नेक हो सकता है अगर उसको इस्तगफार की तौफीक मिल जाए। ऐसा रिज्क जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हलाल भी हो, रिज्क करीम कहलाता है। जहर मरने के लिए थोड़ा सा मगर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। महंगा होकर मुफ्त हो जाना दरवेशी है। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जहाँ एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाए। आपको खेल के असूल सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा कि हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पता नहीं चलता पहलू में बैठा शख्स दोस्त है या सांप। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है लेकिन नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। औरत की मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तब बुज़दिल मर्द उसे छोड़ देता है। जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया मगर शाम 4 से 6 ग्राउंड वाला टाइम नहीं मिला दोबारा। अगर बीवी को पता चल जाए कि किस तरह उसका शौहर दिन भर सख्त और कठिन हालात में और हर किसी के ताने सुनकर उसकी और अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी करता है, तो यकीन मानो कि ज़िंदगी भर अपने शौहर से नज़र मिलाकर बात भी नहीं करेगी। आप वही हैं जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। तरबियत की कमी को तालीम कतन पूरा नहीं कर सकती। मुस्कुराहट ये उन लोगों को परेशान करती है जो आपको तबाह करना चाहते हैं। इख्तलाफ का हल ढूंढा जा सकता है लेकिन हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त और एहसान फरामोशी का नहीं। बाप का अमीर या गरीब होना नहीं, बाप का होना बहुत बड़ी दौलत है। अजीम इंसान भी मरते हैं लेकिन मौत उनकी अज़मत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनती है। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं फिर उसी की जानिब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं, इसलिए उसके फजल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। गलत अमल एक बिच्छू की तरह इंसान के बातिन में मौजूद रहता है जो उसके बुढ़ापे में उसे अंदर से डसता रहता है। जब तक अपना दिल बेदार ना हो बाहर की कोई मदद बेदार नहीं कर सकती। अल्लाह के महबूब और अल्लाह के वली किसी से एक दफ़ा ताल्लुक़ कायम करने के बाद उस ताल्लुक़ को तोड़ते नहीं, बाजू पकड़ने की लाज रखते हैं। इंसान भी बड़ा बेअसूला है कि गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम की आरज़ू करता है, जब सर्दी का मौसम आता है तो उसको भी नापसंद करने लगता है। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। हमदर्दी वो ज़ुबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है वही खजाने हासिल करता है। जो मुसलसल कोशिश किए जाते हैं वो अपने मकसद के हसूल में कामयाब हो जाते हैं। आशिक की ईद महबूब का दीदार है और ये दीदार उसे दुनिया में 2 मर्तबा मिलता है। पहली बार जब उसकी में मरती है और दूसरी बार जब वो खुद मरता है। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। तुम्हारा दिल समंदर की मानंद वसी है। जाओ खुद को अपनी पोशीदा वुसअतों में तलाश करो। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे कि वो पहाड़ के नीचे बैठा है
اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا۔ اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ اگر انہوں نے آپ کی جان چھوڑ دی اور آپ کو سکون مل گیا تو آپ ہارے نہیں، آپ جیت گئے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم اور پیسے تو حاصل کر سکتے ہو لیکن اور وقت نہیں۔ تو کیا ہوا جو آپ کے شمار میں نہیں رہا؟ میں مختلف سا شخص تھا، ہزاروں میں نہیں رہا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اگر تم سن لو فرشتوں کے کلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو۔ دیکھوں تو میرے ارد گرد کتنا ہجوم ہے، سوچوں تو میں وسط میں تنہا کھڑا ہوں۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ کراچی کی ایک سڑک پر مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پر کسی کا نام نہیں لکھا۔ ناکام لوگوں کی پہچان: ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی۔ اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں، یعنی خود کو سمجھتے ہیں پرفیکٹ۔ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے علم چھپاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے، دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ طلاق یافتہ بیٹی اور بے روزگار بیٹا الگ کمرے کا پنکھا چلا لیں تو بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، زندگی کے اس سفر میں صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ خبردار درخت لگائیں ورنہ پاکستان اگلے سال اور گرم ترین ملک ہوگا۔ ایک بڑا درخت اتنی آکسیجن بناتا ہے جتنی آکسیجن 10 لوگ ایک سال میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ اس پیغام کو صدقہ جاری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا، یہی تو آپ چاہتے ہیں۔ جب تم نے مجھے آزاد کیا تب میں اڑنا ہی بھول چکا تھا۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ لوگ دھوکہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بہت ہی سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔